Anika kaham te hamjamo yakari tini kisa nongni buskango ma phaika tamne kai thanaya thor tarik chakma gato chini tipra hasteni pubglawo batai jidinai MP Rebuti Tripura kisu je kok samani omono tina kisa phirongnani nan tokahini tini ang kisa kok sanani actually Rebuti babu je kok samani অবংখা ব চিনি ও যে পার্টি প্লেনারি ও যেটা কক সামান আবনো বেস খাই অ্যাকচুয়ালি বিনি যে সামান আব খুব বেসলেস কারণ পার্টি ও চিনি পার্টি প্লেনারি ও যে ফ্রিডম অফ স্পিচ এবং ভারতনি সংবিধান আর্টিকেল নি 19 অনুসারে চিনি পার্টি দেশ ডেমোক্রেসি আর যতনি মতামত প্রকাশ খাইনানি রাইটস দं আবনি বাগैना आं যেটা কক সামানি আর কেবানো ডিস্টার্ব খালাইয়া hingga kai aboni bagan ang ani je bukhau tongnani ang je sanang usungmani aba ang aro kaham kai express khai maka hingga abono toile bini tasi interested tamba ar bo maharashtra no sob somoy no personal attack khayo oro bo personal attack khlaija oro musa ba ni singhoni kokya ba musa singhoni tulanare khaika maharashtra no taiga ni buskango singho khub osahai wngkha omtiro kotogula kok bo mata jeta bukubuk omti kokrok saka अब ठीक गया तम हिंगा काय चिनी बुबागरा बहानि बुबागरा जों बनो मानिबो बिनि गाइडलाइन बाय बिनि निर्देशना बाय तिनिसि पर्यन्त जों चलि दङ बुबागरा बाय आं सब समय न कन्ट्राक्ट न दङ सब समय न बा न फोन खायो कन्ट्राक्ट जों खरखताय खरसन बिसिङै सिनि सब समय न सांगठनिक रमदि बा बिभिन्न कनतै जों कक सालाय दङ मियाबो बबाय बिभिन्न जों कनतै बन कल खायो जों कक सालायजा সুতরাং রেবতী বাবু যে বুবা গারন্দ সাও যে বরনে টংলা খারি থানায় রাজনীতি প্রেসিডেন্ট চেয়ারম্যান নি পদ জাকারি বতাবু থাং টংখা একচুয়ালি চিনি যে সংবিধানের বনুখানা যারা সারা হাস্তেন বরন নুখানা চিনি যে কনস্টিটিউশন সামজামার পার্টি ত্রিপুরা মঠানি আরো চেয়ারম্যান টংনানি কোনো অঙ্ক জায়গা করে আবুল বাগে চিনা প্রেসিডেন্ট নি আন্ডারটেকিং জঙ্গ খাইকা বুবাগারা নি নির্দেশ বাইন চিনি পার্টি চলিনায় এবং থিনাঙ্গব বিনি ওয়ানসুকমানি নন অর ফনাংজাংনাই অর ব চেয়ারম্যান নখর থাকা হয়তো আগামী নির্বাচন যে 2024 নি পার্লামেন্ট নির্বাচন মহারাষ্ট্র ত্রিপুরা টংলা খারি থানায় অমর একদম মিনিংলেস কক একদম যতনি মানে অমন আং কন্ডেম খাইও কাইসা আং চ্যালেঞ্জ দি সাইমানো আগামী 2023 রেবতী বাবু বাই কেব ত্রিপুরা মথানি চ্যালেঞ্জ খাইনানি মতন কোন নাংলাক রেবতী বাবু जों सिंगो खायना ত্রিপুরা মথা চ্যালেঞ্জ খাইনাय जों पूर्व ত্রিপুরাও অম কনফার্ম जों খাইনাय তবে রেবতী বাবু আ সময় আর তদ তংন আ চ্যালেঞ্জ বসাই দেমানো আবলা কিছু সিনি দাউট টং টং তাবুনো কে সুতরাং আং রেবতী বাবুনো সানানে নাयो निजिनि साकनि न नायदि नि पलिटिक्स न नायदि কোনো পার্সোনাল অ্যাটাক খালাইকে বনো নং কক সামানি অমরनो मुथा कांकै न चावो ताम निगे जों अमनो नाया जे चिनि ত্রিপুরা सबाय ত্রিপুরাसा जों निजेरान बिसिं वालायै चिनि जे मानथाय सानमानि चबावो कायसे केबे मुङासै तंथु बुनि दफानि बर रक अरिजासि सुक्तु अम जों नाया सर के बोजे न आं साका जे चिनि तिति एडिसिओ रां तो रहमानि जोंनर साइमानो 500 सेमा को जे 500 को 16 कोटी जे रहमानि हंगिया आबन बिसिंग चिनि प्राय निने 616 कोटी रहमान आबन बिसिं 580 कोटी मतन चिनि बेतन ताइ पेनसन दिथिनि थांपायो के जे बाकी जे रां दंमानि एका आं जे आरो जे सामानि के कायसे कइसु जेता चिनि टिटी एडिसन जे सामुं खाय दंमानि आरो इन्जिनियर किसु जागाव सामुं खाय माने खारुइ खाया कमप्लीट खाया आरो निनि ईएम एमडीसी बा सीएम नि कुनो आरो दुस गरै तामने हिंगाय आबो इन्जिनियर से के बरक जे अफिसियली खामथाय न जो जागा काबारि मैया एका आं निजेबो थाङै नुबैखा आरो इन्जिनियर आं निजेबो फोन खायखा इन्जिनियर फोन दमिया अमते একটা জায়গা অকমনবো आं क्लियर खाय साइरिका সুতরাং আর এডিসি হাপাংনো দুস খালাইনানি বাং মানে আমতে করে যে রেবতী বাবু সাকা যে রঞ্জিত বাবু সাকা আমতে আমতে ইনকো খায়া বা কাম ইনকো ইয়া রাং সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট স্টেট গভর্নমেন্ট রাং রহকা অনেক 900 আর 900 নি কক সায়াবলে আর 900 নি কোন কক সাজাইয়া আর কাম যে ইমপ্লিমেন্ট খাইতিনি ইঞ্জিনিয়ার যে ফরখায়াং তো মানে অ কক নসে আং রমিতি সাও এবং অমনং কংখা এবং বুবাগরা ঠিক হিংসাকা যে নং যে তাবুক সামুং যে বিভিন্ন জায়গাও আমতিং টংমানি সামুং মানে
टाइमलि जे कमप्लिट yang mani okong ase engko mane nang thikbabe sagai nei bubagar bo sagama 이게 রেবতী ত্রিপুরা যে আসলে जोंथ' কোনো রাজনৈতিক দল বাই ত্রিপুরা মতা বা চিনি বুবাগেরা কোনো রাজনৈতিক দল বাই जों कक साया जों गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया बाय चिनि कक सागो কিছুদিন আগে आं निजिबो बुबागेरार लगे सह चिनि जे টিটিএডিসিনি সিএম চেয়ারম্যান ন খবই ইএম তাই এবং ত্রিপুরা মতে नि चिनि जत्तनि लिडार যে টপ লেভেলनि যেমন চিনি প্রেসিডেন্ট বিকে রাংকল মহারাজা जों एमएलए चिनि एलुपि जों जत्त थांसाका अमित शाह बाय मिटिं बा आं निजिबो दं चिनि इंको तामनि कामो हिमन्त बिश्व शर्मा बाय कक्सलायफोर आं निजे दं जों चिनि मानथायनति जे डिमान्ड खालामनानै अबनतिसे चिनि जों एकदम ठीक একটা एजेन्डा वान जों कक्सा आबन फातार जों कक्साया बाबु साइतंग बुबागार मियाबो ब कक्सालायजा आं साइमानो मियाबो कक्साका पामगाय जों चिनि मानथायनो जों याखारगला যতদিন পর্যন্ত চিনি মানথাই মাইয়া ততদিন পর্যন্ত जों কোনো इंगो दंला जों नायनायदि বিধানসভা বিসিংবো जों गेटार टिप्लेननि ककनति साका चिनि पार्टी प्लेनारिबो जों गेटार टिप्लेननि ककनति साका दसराम चमुनि चिनि इंको जनसभाओ जों गेटार टिप्लेननि कक साका के अरो जे जों बीजेपी बाय जुदि चिनि आन्डारस्टेन्डिं दंखाखाय जोंथ' ताबु बरकनि इंको टंला खमले केबा जों मन्त्रि सभा थांमा खम मन्त्रि सभा जों खानानो इंको फाइदिं साइतंले আর পূর্ব ত্রিপুরাও সাবক বসানাय বসাया बोराय बुरि ত্রিপুরা ঠিক खायगला चिनि ত্রিপুরা मथा जोंनो ঠিক खायनाय पार्टीनि हायेस्ट बडि ठीक खायनाय এবং जों চ্যালেঞ্জ रिसाव पूर्व ত্রিপুরা ত্রিপুরা मथा बसानाय अब कनफार्म जों চ্যালেঞ্ज रिसाव बरक जुदि साहस थांगा बसाथ फिलो से मैदानो से लड़ायं लायनाय ब्ले गुफनों लायगला माथा से लड़ायं लायनाय बडि माने रिजाल्टनि परेनो साइमननाय साबो खोप्लायंखा उंया রেঞ্জে থানায়